Assalamu alaikum Aziz Tudba. Today we will start unit number 6 of Focus on Comprehension semester 1 part number 2 The Beggar's Baby यानी कि भिखारियों का बच्चा। तो इस यूनिट के अंदर जो ये आर्टिकल दिया गया है न्यूज़पेपर में, इसके अंदर जो है वो एक राइटर है जो खुद एक सहाफ़ी जो है वो खुद अपनी आप बीती बयान करता है, जिसमें वो किसी न किसी एक्शन में शामिल होता है। तो देखते हैं फोकस रिपोर्ट क्या है, तो इस पे बात करते हैं। फिर रीडिंग देखते हैं, इस रीडिंग में हम क्या पढ़ेंगे। जी हाँ, रिपोर्टेज एक ऐसी रिपोर्ट को कहते हैं जिसमें सहाफ़ी बज़ाते खुद गवाह होता है। जैसे मैंने बताया कि वो खुद उसमें शामिल होता है, वो उन वाक़यात में जो बयान करते हैं अक्सर सहाफ़ी खुद एक्शन में शामिल होता है, जो कि मतन में एक फ़ौरी निजी जायका देता है। ये तरीक़ाकार अक्सर जंग के दौरान या फिर दुनिया के ड्रामाई वाक़यात के बयान करने में इस्तेमाल होता है। रीडिंग मंदरजा झैल इक़्तिबास में जो इस किताब द फॉल ऑफ सयागन से लिया गया है, इसमें जेम्स फेंटन ये बयान करता है कि क्या हुआ जब उसने एक बीमार बच्चे की ज़िंदगी बचाने की कोशिश की। जेम्स फेंटन एक सहाफ़ी है जो वो बेगर्स बेबी होते ना, उनके करीब से गुजरा होता है एंड देन वो देखता है वो बच्चे के साथ क्या बिहेव करते। तो इस पूरे लेसन में हम देखेंगे कि जो है सहाफ़ी किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होता है और वो किस तरह से अपनी आंखों देखा हाल जो है ना इस लेसन में बयान करता है। फिर इस आर्टिकल को जो है न्यूज़पेपर में भी दिया गया। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। Of all the ingenious and desperate forms of raising money, then drugging your baby and laying the child on the pavement in the front of the visitors seemed to me the most repulsive. It did not take long to the visitors seemed to me the most repulsive. It not take long to see that none of these children was ever awake during the day, or that if asleep something was amiss. Among of the foreigners, stories circulated about the same baby being seen arms of 5 different mothers in 1 week. But the beggar who regularly outside the royal always had the same child, a girl of 18 months. So, I never gave any money either to the girl and her mother or to any of the other team. جی ہاں، تو وہ کہتا ہے پیسہ جمع کرنے کا جو سب سے صاف اور مایوس کن طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو نشہ آور دوائی کھلا کر اس کو فٹ پاتھ پر لٹا دے۔ مجھے یہ سب سے قابل نفرت انداز لگتا ہے۔ رائٹر کہہ رہا ہے یہ بات، یہ دیکھنے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگا کہ ان میں سے کوئی بچہ دن کے دوران نہیں جاگتا، یا پھر اگر سویا بھی ہو ہے تو کچھ مسئلہ تھا۔ دوسرے ملکوں کے لوگوں میں یہ کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک ہفتے میں انہوں نے ایک ہی بچے کو مختلف ماؤں کے بازوں میں دیکھا، لیکن وہ فقیرنی جو باقاعدگی سے رائل کے سامنے بیٹھتی ہے، اس کے پاس ایک ہی بچہ ہے، 8 ماہ کی ایک بچی۔ میں نے کبھی بھی اس لڑکی یا اس ماں کو کوئی پیسہ نہیں دیا یا کسی اور فرد کو۔ اب وہ رائل پتہ ہے اس کو کہہ رہا ہے، ایک ریسٹورنٹ کو کہہ رہا ہے جس میں وہ سٹے کرتا ہے، وہ رائل کے سامنے بیٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک صحافی ہوتا ہے جو ایک فقیرنیوں کے پاس ایک ہی بچے کو مختلف فقیرنیوں کے پاس دیکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو نشہ آور میڈیسن دے کر لٹا دیتی ہیں سڑک پہ مانگنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس بچے کو یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ یہ جو ہے بیمار ہے۔ پیسے جمع کرنے کا یہ نیا طریقہ ہے۔ یہ رائٹر جو ہے اپنی آپ بیتی بیان کر رہا ہے۔ چلیں جی نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ One day, however, I was returning from a good lunch when I saw that a crowd had formed around the old woman who was wailing and gesticulating. The child was more than usually grey, and there were traces of vomit around her face. People were turning her over, slapping her, trying to face her eyes open. At one point, she said she and the old woman were bundled into a taxi. Then they were taken out again and going, and the slapping was repeated. I went into the hotel and the girl was at the reception to call a doctor. No, she replied, but the child is sick. If baby go to hospital or doctor, and there she imitated an injection, then baby die. No, I replied, if baby don't go to the hospital, maybe die. No. اب وہ کہتے ہیں ایک دن اگرچہ میں لنچ کر کے واپس آ رہا تھا جب میں نے دیکھا اس عورت کے گرد ایک ہجوم جمع ہے جو کہ چیخ رہا تھا اور اشارے کر رہا تھا۔ بچہ ضرورت سے زیادہ ہی سیاہی مائل تھا۔
اور اس کے چہرے کے ارد گرد کیا کے نشان تھے. لوگ اس کو الٹا رہے تھے، اس کو تھپ تھپا رہے تھے، اس کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک موقع پر اس بچی اور بوڑھی عورت کو ٹیکسی میں بٹھایا گیا، پھر ان کو باہر نکالا گیا اور تھپ تھپانے کا عمل جاری رکھا گیا. میں ہوٹل میں گیا اور استقبالیہ پر موجود لڑکی کو کہا کہ ڈاکٹر کو بلائے. نہیں، اس نے جواب دیا، لیکن بچہ بیمار ہے، اگر بچہ ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے. اس نے ٹیکہ لگنے کی نقل اتاری، پھر بچہ مر جائے. نہیں، میں نے جواب دیا، اگر بچہ ہسپتال نہیں جاتا تو شاید بچہ مر جائے. نہیں. I took the girl out into the street where the scene had become grotesque. All the beggars I had ever seen in Saigon seemed to have gathered, and from their filthy garments they were producing pins and sticking them under the child's tonsils. Yes, you see, I said to the girl, no good, number 10. Baby need number 1 hospital. No, any grandmother had same thing. She need this number 1. And the receptionist produced a small phial of eucalyptus oil. That's number 1. That's not number 1, I said. That's number 10. Number 10, thousands, I added for emphasis, but it was no good, insisting or appealing to other members of the crowd. Everybody was adamant that if the child was taken to hospital, the doctor would kill it with an injection, while it corresponding became convinced that the moment's delay would cost the child's life. اچھا، اب صحافی کہتا ہے کہ میں بچی کو سڑک پر لے آیا جہاں ہر منظر بڑا مذاقہ خیز ہو گیا. سارے فقیر جو سائیگن میں دیکھے تھے سب اکٹھے ہو گئے اور اپنے گندے کپڑوں میں سے وہ پنے اتار رہے تھے اور بچے کے انگوٹھے والے ناخن کے نیچے چبا رہے تھے. وہ اس لیے یہ کر رہے تھے تاکہ بچہ اٹھ جائے. تم دیکھتے ہو، میں نے لڑکی سے کہا، کوئی فائدہ نہیں، نمبر 10. بچی کو 1 نمبر ہسپتال میں لے جانا ہے. اب وہ جو رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ بچی کو نمبر 1 ہاسپٹل میں لے کے جائیں. نمبر 1 اور نمبر 10 یہ چیز ریپرزینٹ کرتا ہے. نمبر 1 ہاسپٹل جو ہے وہ اسپیشل ہاسپٹل ہوتا ہے، بچوں کے لیے ہاسپٹل ہوتا ہے جہاں بچوں کی اور پیشنٹس کی اچھے طریقے سے کیئر کی جاتی ہے. اور نمبر 10 جہاں پر بہت سارا کراؤڈ ہوتا ہے اور صحیح سے دیکھ بھال نہیں کی جاتی پیشنٹ کی. اب آگے وہ کہتا ہے نہیں، میری دادی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، اسے اس کی ضرورت تھی نمبر 1 کی. اور ریسیپشنسٹ نے سفیدے کے تیل کی ایک چھوٹی بوتل نکالی. وہ نمبر 1 نہیں ہے، میں نے کہا، وہ 10 نمبر ہے، بلکہ نمبر 10,000، میں نے زور دے کر کہا. لیکن اس گروہ کے دوسرے نمبر پر زور دینے اور درخواست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. ہر کوئی اس بات پر مضر تھا کہ اگر بچے کو اسپتال لے جائے گا تو ڈاکٹر بچے کو مار دے گا انجیکشن لگا کر، جبکہ میں نے بھی مساوی طور پر قائل ہو گیا اور ایک لمحے کی دیر سے بچے کی جان چلی جائے گی. اب اس میں پیراگراف میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ رائٹر چاہتا تھا کہ وہ بچے کو نمبر 1 ہاسپٹل میں لے کے جائے، لیکن جو فقیر تھے نا وہ کہتے تھے کہ اگر ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا تو بچے کو انجیکشن لگا کے مار دیں گے. ان کو یہ ڈر تھا، دیٹس وائی وہ خود اس کو پینوں چبھو کر اور تھپڑ مار کے، اور پھر ان کے پاس کوئی تیل کی شیشی تھی اس سے مساج وغیرہ کر کے وہ چاہتے تھے کہ اس کو خود وہ ٹھیک کر لیں. تو بچہ زرد پڑ گیا تھا، تو یہ ساری کنڈیشن اس کے ساتھ ہو گئی تھی. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. Finally, after a long eucalyptus massage and repeated pricking of the fingers, 135 and toes had produced no visible result. I seemed to win. If I would pay for taxi and hospital, the woman would come. I pushed my way through the crowd and dragged her towards the taxi, a battered old Renault tied together with string. The baby was wrapped in tarpaulin and her face covered with a red handkerchief. Every time I tried to remove the handkerchief, from which came the most ominous dry gaspings, the woman replaced it. I directed the taxi man to take us the number 1 hospital, and we set off. From the start, everything went wrong. Within 100 yards, we had to stop for petrol. Then a van stalled in front of us, trapping the taxi. Next to my amazement, we came to what must have been, I thought, the only level crossing in Saigon.
whereas it happened a train was expected in the near future. And around here we were hit by side effects of the typhoon Sara, which at the time was causing havoc in the northern provinces. We also split a tire, though this was not noticed till later. Driving on through the cloudburst, the taximan seemed strangely unwilling to hurry, so I sat in the back seat and keeping one hand on the loosening the trampoline around her neck. I also recall from time to time producing a third arm with which to comfort the old woman, and I remember that her shoulder, when my hand rested on it, was very small and very hard. Everything I said was going to be number one. Okay, number one hospital, number one doctor, baby San. Okay, we were traveling through Cologne, the Chinese Quarter, on an errand of Western mercy. आखिरकार एक लंबे सफ़ेदे के मसाज के बाद और उंगलियों और अंगूठे चुबाने के बाद भी अच्छे नतीजे ना आए। मुझे लगा मैं जीत गया। अब जो राइटर है, सहाफ़ी है, वो कह रहा था कि वो अपने तरीके से उस बच्चे को जगाना चाह रहे थे, लेकिन बच्चा नहीं जागा। लेकिन वो उसकी पहले से यही था, इरादा था कि बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। वो लोग नहीं माने, लेकिन आखिरकार वो फेल हो गए और जो सहाफ़ी है उसको लगा जी मैं जीत गया, अब उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अगर मैं टैक्सी और अस्पताल का किराया अदा कर देता तो औरत चलने को तैयार थी। मैंने हजूम में अपना रास्ता बनाया और उस टैक्सी की जानिब खींचा। एक खस्ता हाल पुरानी रेनॉल्ट एक रस्सी के साथ बंधी हुई थी। उस बच्ची को तरपाल में लिपटाया गया था। उसका चेहरा सुर्ख रुमाल में लिपटा था। हर दफ़ा जब मैं रुमाल हटाने की कोशिश करता, जिससे बुरी तरह की सांस रुकने की आवाज़ आती, औरत उसको दोबारा ऊपर कर देती। मैंने ड्राइवर को हदायत की कि हमें सबसे अच्छे अस्पताल में लेकर चले और हमने सफ़र शुरू किया। शुरू ही से हर चीज़ ख़राब थी। 100 गज़ अंदर हमें पेट्रोल के लिए रुकना पड़ा। फिर हमारे सामने एक वैगन खड़ी हो गई। अब वो सिचुएशन बता रहा जो उनके साथ रास्ते में, और हमारी टैक्सी को जकड़ लिया। फिर मुझे हैरानगी हुई कि हम उसके सामने आए जो ज़रूरी था। मैंने सोचा कि साइगन में जो एक फाटक था, जहाँ जैसा कि तवक्का थी कि एक ट्रेन थोड़ी देर में मुतवक्का थी, और यहाँ पर हमें टाइफून सारा के असरात का सामना करना पड़ा, जो कि उसी वक्त शुमाली सूबे में तबाही मचा रहा था। हमारा टायर भी फट गया, जिसका काफ़ी देर बाद पता चला। बादलों की घुन गरज में से टैक्सी चलाते हुए टैक्सी ड्राइवर अजीब तरीके से जल्दी नहीं करना चाहता था। मैं पिछली सीट पर बैठ गया और एक हाथ हारन पर जबकि दूसरे से बच्ची के सांस को बेहतर करने की कोशिश करने लगा और उसकी गर्दन के गिर्द लिपटी तरपाल को ढीला किया। वक्तन वक्तन मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने एक तीसरी बाजू भी बनाई है, जिससे बूढ़ी औरत को तसल्ली दी, और मुझे याद है उसका कंधा जब मेरा हाथ उस पर पड़ा, वो बहुत छोटा और सख्त था। हर चीज़ जो मैंने कही, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। ठीक है, 1 नंबर अस्पताल, 1 नंबर डॉक्टर, प्यारी बच्ची भी ठीक हो जाएगी। हम कोलोन में से सफ़र कर रहे थे, चाइना का हिस्सा मगरिब के रहम की तरफ हम सफ़र कर रहे थे। अब इस पैराग्राफ के अंदर जो राइटर है वो सारी सिचुएशन बताता है कि बच्चा जो है वो उसको आखिरकार जो बैगर्स थे वो डरे हुए थे कि हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर बच्चे को मार देगा, लेकिन जो राइटर है उसने उनको तसल्ली दी। और फिर राइटर जो है बच्ची को लेकर गाड़ी में जो है हॉस्पिटल लेके जाता है, नंबर 1 हॉस्पिटल। सो नंबर 1 एक गुड कैटेगरी और ए कैटेगरी का हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे पेशेंट की अच्छे से टेक केयर की जाती है। तो और रास्ते में उनको कुछ हर्डल्स आती हैं जिनको वो फिर क्रॉस ओवर करता है, डिफरेंट काइंड्स की जो मैंने अभी बताई हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। All things considered, it took a long time for it to dawn on me that we were not going to a hospital at all. We even passed the first aid post without the taximan giving it a glance. It in my mind there was an image of the sort of things required. A large cool building dating from French times, recently refurbished by a ad and charity, with some of the best equipment in the East. I could even imagine the sententious places on the walls.
Perhaps there would be a ward named after the former US ambassador. It would be called the bunker ward. It was when the old woman began giving instruction that I saw I had been duped. We were threading our way through some modern which looked like the Chinese equivalent of the sale of dogs. We are in the hospital. This is no hospital, I said. Yes, yes, the taxi man replied, we are going to hospital number 1, doctor. हर चीज़ को सोचने के बाद मुझे ये मालूम होने में बड़ा वक्त लगा कि हम अस्पताल नहीं जा रहे थे, हम तिब्बी इमदाद की चौकी से गुजरे जिसको ड्राइवर ने देखा भी नहीं। मेरे दिमाग में उन चीज़ों को तस्वीर बनी हुई थी जिनकी हमको ज़रूरत थी। एक खूबसूरत सी सुर्ख रंग की इमारत फ्रांसीसी ज़माने की जिसको ताहाल अमेरिका की इमदाद और खैरात से दोबारा सजाया गया, उन बेहतरीन साजो सामान से जो कि मशरिक में मौजूद थे। यहाँ तक कि मैंने दीवारों पर लगी मानी खेज तख्तियों को देख सकता था। शायद वहाँ एक वार्ड होगा जिसका नाम पिछले अमेरिकी सफीर के नाम पर रखा गया होगा। इसको बंकर वार्ड कहा जाता है। उसी वक्त उस बूढ़ी औरत ने हदायत जारी करना शुरू की और मुझे पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ था। हम कुछ जदीद गरीब इलाकों में से अपना रास्ता तलाश कर रहे थे जो कि चाइना के आइल ऑफ डॉग का हम पला लग रहा था। अस्पताल कहाँ है, मैंने पूछा। ये अस्पताल नहीं, मैंने कहा। हाँ हाँ, ड्राइवर ने जवाब दिया, हम अस्पताल जा रहे हैं, नंबर 1 डॉक्टर के पास। We stopped by a row of shops and the taxi man got out, jumped from the car and seized him by the arm, shouting, I said number 1 hospital, you lie. You cheap Charlie, you number 10,000 Siagon. We were surrounded by a child in the pouring rain, the taxi man tugging himself free and me gripping him by the arm. It was left to the woman carrying the little bundle of tarpaulin to find out exactly where the doctor lived. Finally, I gave in and followed her up some steps, then along an open corridor lined with tailors and merchants. At least, I thought, when the baby dies, I can't be blamed. And once I had that thought, it turned into a wish. A little cough would have done it. A pathetic gurgle, then silence, and my point about Western medicine would have been proved to my own satisfaction. I should have behaved very well, and would have paid for the funeral. अब वो इस पैराग्राफ में कहते हैं, हम दुकानों की एक कतार के पास रुके और ड्राइवर बाहर निकला। मैं उछल कर टैक्सी से बाहर निकला और उसको बाजू से पकड़ लिया चीखते हुए। मैंने कहा, नंबर 1 अस्पताल, तुम झूठे हो, तुम कंजूस आदमी हो, तुम नंबर 10,000 स्यागन। हमें बच्चों ने घेर लिया गिरती हुई बारिश में। ड्राइवर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसको बाजू से पकड़ा हुआ था। अब ये औरत पर मुनहसर था, तरपाल का वो छोटा सा ढेर उठाए हुए, ये तलाश करना सही तौर पर कि डॉक्टर कहाँ है। आखिरकार मैं हारन मार गया और कुछ कदमों तक उसका पीछा किया। फिर वो एक खुली राहदारी में जिसमें कुछ दर्जी और ताजर थे। कम अज़ कम मैंने सोचा, जब बच्ची मरेगी तो मुझ पर इल्ज़ाम नहीं आएगा। एक दफ़ा जब ये सोच मुझे आई तो ये ख्वाहिश में बदल गई। एक छोटी सी खांसी से ये काम हो सकता था, काबिल रहम गरारों से। फिर खामोशी और मगरबी दवाइयों के बारे में मेरा नुक्ता नज़र साबित हो गया। मेरी अपनी तसल्ली के लिए मुझे अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए और जनाजे का खर्चा अदा करना चाहिए। नेक्स्ट, इन रेट्रोस्पेक्ट इट वाज इजी टू सी how the establishment would command confidence. The dark main room with its traditional furnishings, the walls lined with photographs of ancestors in the traditional Vietnamese robes, a framed jigsaw of the Italian lakes, and in the back room it would of course have to be a back room. A plump middle-aged lady was massaging the back of another plump middle-aged lady. They paid hardly any attention when we came in. There was only the slightest element of drama. Indeed, I began to see that I was
now the only person who was panicking. When she had finished the massage, the doctor turned her attention to the baby. First, she looked some ointment from 190, a dirty bowl, at her elbow and rubbed it over all the little grey baby. Then from another bowl she produced some pink substance resembling an Atiman toothpaste, with which she proceeded to line the mouth in a matter of minutes. Matter of minutes, the child was slightly sick, began to cry, and recovered. I had never been more furious in my life. To complete my humiliation, the doctor refused any payment. She provided the old woman with a prescription wrapped in newspaper, and we left. पर इन यादों को सोचते हुए ये देखना आसान था कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कैसे एतमाद दिया। बड़ा तारीक कमरा अपने रवायती साजो सामान के साथ, और दीवारों पर रवायती वियतनामी लिबास में अबाव अजदाद की तस्वीरें लगी थी, और इटली की झीलों का एक फ्रेम शुदा मुअम्मा भी लगा था। और पिछले कमरे में यकीनन इसको पिछला कमरा ही होना चाहिए था। एक गोल मटोल दरमियानी उम्र की औरत, एक दूसरी दरमियानी उम्र की औरत सेहतमंद औरत को कमर का मसाज कर रही थी। उन्होंने हमें कोई तवज्जो ना दी। जब हम कमरे में दाखिल हुए, और इसमें ड्रामा का हल्का सा उनसर भी शामिल न था। असल में मैंने महसूस किया कि वो वाहिद आदमी था जो खौफज़दा था। जब उसने मसाज ख़त्म कर लिया तो डॉक्टर बच्चे की तरफ मुतवज्जो हुआ। पहले उसने अपनी कंपनी के पास एक गंदे बाउल में से एक मरहम निकाला और उसको छोटी स्लेटी रंग की छोटी लड़की की बॉडी पर मला। फिर एक प्याले में उससे कुछ गुलाबी मवाद लिया जो कि एथीसोल टूथपेस्ट की तरह का लग रहा था, जिसके साथ उसने मुंह के इर्द गिर्द एक लकीर बनाई। कुछ ही मिनटों में बच्ची थोड़ा बीमार हुई, फिर उसने चीखा और फिर तंदुरुस्त हो गई। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना गुस्से में नहीं आया। मेरी बेइज्जती को मुकम्मल करने के लिए डॉक्टर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने उस बूढ़ी औरत को इजहारी कागज़ में लिपटा एक नुस्खा दिया और हम बाहर आ गए। We drove to the miserable shelter in which the tall woman lived. Sit down, she said, indicating the wooden bed, which was the only feature of her home. Apart from the roof, there was no walls. In any other mood, I might have been moved by the fact that the only English she knew beyond the terrible pidgin currency of the beggars was a phrase of hospitality, but I so deeply hated her at that moment that I could only give her a couple of pounds plus some useless advices about keeping the baby warm and off the pavements and go. I left the taxi man at a garage not far from the Royal, where I also gave him some money toward repairing the split tire. You number one, Sagan, you said with a slight note of terror in his voice. हम उस काबिल रहम पनाह गाह में आए जहाँ वो बूढ़ी औरत रहती थी। बैठ जाओ, उसने कहा, एक लकड़ी के स्टूल की तरफ इशारा करते हुए जो उस कमरे का वाहिद नुमाया किरदार था। छत के अलावा वहाँ दीवारें नहीं थी। किसी और मोड़ में हकीकत से मुतासिर हो जाता जो इंग्लिश वो जानती थी, माँ सिवाय उस मखलूत करेंसी की ज़ुबान के बारे में उन फ़कीरों की। वो एक मेज़बानी के लफ्ज़ का तर्जुमा था, लेकिन उस लम्हे मुझे इसका सख्त नफ़रत महसूस हुई। लेकिन उसको 2 पाउंड ही दे सका और कुछ बेकार सी नसीहतें की कि बच्ची को गर्म रखे, और फुटपाथ से उतरकर मैं चला गया। मैंने ड्राइवर को छोड़ा रॉयल से थोड़ी दूर एक गैराज में, जहां मैंने उसको कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना टायर मरम्मत करवा ले। मैंने कहा, तुम 1 नंबर साइगन हो, उसने कहा अपनी आवाज़ में एक हल्के से खौफ के साथ। जी हाँ, तो इस यूनिट के अंदर ना हमने राइटर की फांटन की जो है आप बीती पड़ी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। राइटर एक रॉयल होटल में रुका हुआ था। वो वहाँ पर काफ़ी दिनों से ना एक बच्ची को देखता था जो रोज़ नए बैगर के पास होती थी। तो अगले रोज़ वो बच्ची बीमार पड़ जाती है वो बच्ची अगले रोज़। तो उसके पास बहुत सारे बैगर्स इकट्ठे हो जाते हैं और आम पब्लिक भी, और वो बच्ची को जो है
تھپاتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا چہرہ زرد ہوتا ہے۔ تو جو ڈاکٹر ہے نا، جو رائٹر ہے، وہ ریسیپشنسٹ کو کہتا ہے جس ہاسٹل میں رکتا ہے کہ جی اس بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ فقیر عورتیں نہیں مانتی بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے، وہ چاہتی ہوتی ہیں کہ اس کو وہ خود ہی ٹھیک کر لیں گی، ڈاکٹر انجیکشن لگا کے مار دیتا ہے، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک اوائنٹمنٹ لگاتی ہیں جس سے بچی فردر ٹھیک نہیں ہوتی، تو رائٹر کہتا ہے چلو میں چاہتا تھا یہ ہاسپٹل جائے، کیونکہ رائٹر کی دادی کو بھی ہاسپٹل میں جو ہے وہ آرام ملا تھا، ریکور ہوئی تھی ان کی دادی بھی۔ تو جو رائٹر ہے، جو فلاسفر ہے، جو صحافی ہے، وہ پھر اس بچی کو ایک گاڑی میں ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ تو گاڑی بھی راستے میں خراب ہوتی ہے، اس وقت بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ بوڑھی عورت جو ہے بیگر، وہ بچی کو اٹھا کے ایک گلی میں جاتی ہے، تو جو صحافی ہے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ وہاں وہ ایک جو ہے ڈسکس کرتا ہے کہ فرانسی عمارتوں کی طرح ایک عمارت ہے، وہاں ایک کمرہ ہے جس میں تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کے، اور مطلب وہ کمرے کی کنڈیشن بتاتا ہے جس میں، اور عورتیں مساج کر رہی ہوتی ہیں۔ تو وہاں پھر ان کی باری لیٹ آتی، تو وہ پھر بچی کو لے کے جاتے ہیں، تو وہ بچی کو مساج کرتے ہیں، تو بچی کھانستی ہے اور پھر ریکور ہو جاتی ہے، تندرست ہو جاتی ہے۔ پھر رائٹر جو ان بچی کو لے کے اس کے گھر چھوڑتا ہے، اور اس کا گھر بھی بتاتا ہے کس طرح۔ پھر ڈرائیور کو کچھ پیسے دیتا ہے کیونکہ اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے۔ سو یہ ساری سٹوری تھی، اس میں بچی بھی ریکور ہو جاتی ہے، رائٹر کی جو سمپتھی ہے بچی کے لیے، اور یعنی کہ اس کو اب تسلی ہوتی ہے کہ وہ ان کے پیچھے گیا اور مدد کی، اور اگر وہ نہ کرتا تو اس کو دکھ رہتا کہ وہ ایک بچے کی جان نہیں بچا سکتا۔ اوکے جی، یونٹ نمبر 2 جو پارٹ نمبر 2 یونٹ 6 کا ہو گیا کمپلیٹ۔ میں نے اس کی ایکسرسائز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، سالوڈ ایکسرسائز، جس میں سارے کوسچنز ہیں سالو ہوئے ہیں، اور آپ یہاں سے ہیلپ لے لیجیے کہ ان کوسچن کو ڈسکس کر لیجیے گا، اور جو سمجھ نہ لگے چیز آپ کو کمنٹ میں بتا دیجیے گا، اینڈ دین اس کی جو سمری ہے وہ ڈسکرپشن میں نے لنک دیا، وہاں سے لے لیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر اکارڈنگ ٹو بورڈس پوائنٹ آف ویو۔ شارٹ کوسچن آپ سارے کر لیجیے گا، بیکاز پریویس پیپرز میں شارٹ کوسچن جو ہے سیکوینس کے ساتھ پوچھے گئے ہیں 30 مارکس کے۔